আসসালামু আলাইকুম। আমি মুহাম্মদ সামি। আজকে আমরা ফিলিস্তিনের রোড ঘুরতে যাব, চলুন দেখি। অনেকগুলা কলা গাছ আছে, ডানে অনেকগুলা কাশফুল আছে। আমাদের বাড়ি থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, पसंद से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सबके होठों पे चर्चा तेरा, बटता गलियों में परचा तेरा। यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा। मेरी तारीफ से छुपती फिर बदनामियां मेरी, जैसे जैसे वो খালের মধ্যে একটা মাছের বেড়াল, মাছ উঠবে অনেকগুলা।